बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी बात करने से पहले मेरे पाकिस्तानियों, इस अजीम जज को, इस अजीम हीरो को सलूट जरूर करें। इस दौर में जब हर कोई बूट चाट रहा है, तलवे चाट रहा है, उनकी जराबों में घुसा हुआ है, यह शख्स डट के खड़ा हो गया। इसने झुकने से इनकार कर दिया। इसको हर तरह की धमकी दी गई, इसके घर में कैमरे लगाए गए, इसने झुकने से इनकार कर दिया। इतना खौफ था इसका कि अपने लाडले आमिर फारूक से स्टे लेना पड़ गया। पता था ये हमारी बात नहीं मानेगा। और अब एक और कार्रवाई डाल दी गई है। वो कैसे डाली गई है उसकी हकीकत भी आश्कार हो गई है, और उसके लिए आपको एक और हीरो को सलूट करना है। नाज़रीन, हीरो दर हीरो पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में। ताकत के मुकाबले में कभी भी इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी गई जैसी अब लड़ी जा रही है। और एक तरफ ये बुजदिल चूहा है, ये गटर है। ये 26 अप्रैल 2024 को फरमाता है कि मेरे दौर में मुदाखलत की एक भी शिकायत नहीं। जो वाकयात भी रिपोर्ट हुए वो पहले के हैं, जबकि मुदाखलत की जिंदा मिसाल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं। और ये अजीम प्रोफेसर है जिसने बता दिया मैं तन्हा ही लड़ गया हूं ताकतवर कुव्वतों से। बुज़दिल ताकतवर कुव्वतें, जिनको मैं डेस्परेट डेंजरस डफर्स भी कहता हूं, इन्होंने जिस तरह से निजाम को यरगमाल बना के और जज साहब की डिग्री को जाली करार दिलवाया है कराची यूनिवर्सिटी से, जिस तरह सिंडिकेट को कंट्रोल किया गया, वो सब अब अवाम के सामने आ गया है। जरा वाकयात की तरतीब देखते हैं। समीना पाशा साहबा ने ट्वीट किया और जुनेद ने भी एक ट्वीट किया। तो मैं आपको बताता हूं कि वाकयात की तरतीब कैसे है, कि किस तरह से इस पूरे निजाम को इन्होंने जकड़ा हुआ है। पहले इंतखाबात मुलतवी करवाए, 90 दिन में नहीं होने दिए। फिर एक जमात पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। फिर इस जमात को इलेक्शन से बाहर कर दिया। फिर इस जमात के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मुहिम भी न चलाने दी। इस जमात के सरबराह का जेल ट्रायल करके 4 केसों में सजा सुनाई। फिर इलेक्शन वाले दिन फोन और इंटरनेट बंद कर दिया। फिर भी बात ना बनी तो बदतरीन धांधली की। धांधली को बेनकाब करने वाले सरकारी अफसर को अगवा कर लिया। फिर इस जेरे अताब जमात से मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। फिर दोबारा गिनती की आड़ में मजीद नशिस्तें छीन ली। धांधली के तदारुक के लिए बने इलेक्शन ट्रिब्यूनल गैर फाल कर दिए। अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ा दी गईं। और यह पिछले 20 माह के जुल्म और बर्बरियत है। लेकिन इसके साथ समीना पाशा साहब की ट्वीट है कि पहले उम्मीदवारों को डराया कि इलेक्शन ना लड़ो, फिर आरओ को डराया कि रिजल्ट बदलो, फिर जज को डराया कि बदले रिजल्ट पर फैसला ना करो। जज को डराने के लिए जाली डिग्री का केस बनाया, फिर असली डिग्री को जाली साबित करने के लिए प्रोफेसर को डराया। अब और किस किस को डराना है, कितना घटियापन करना है। मेरे पाकिस्तानियों, जैसे मैंने बताया कि कंपनी अपनी मौजूदा हैयत में और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। एक बार इमरान खान ने कहा था वज़ीर आज़म बनने के बाद कि ये चोर डाकू बड़ा शोर मचाएंगे जब इन पे हाथ पड़ेगा। आपने मेरा साथ देना है, क्योंकि या पाकिस्तान बचेगा या ये चोर और करप्ट लोग बचेंगे। मैं आपको आज ये बात वाज़ेह कह सकता हूं, 100% यकीन से कह सकता हूं, कन्विक्शन से कह सकता हूं, या पाकिस्तान बचेगा या कंपनी का गैर आईनी गैर कानूनी किरदार बचेगा। ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अगर पाकिस्तान बचाना है तो कंपनी का तमाम गैर आईनी गैर कानूनी अपने हल्फ के खिलाफ हर जो इकदाम है, जो उसका एक्शन है, जो काम करने का तरीका है, वो बदलना पड़ेगा। वरना पाकिस्तान और कंपनी साथ साथ इस हालत में नहीं चल सकते जो ये कर रहे हैं। जज साहब पे हर तरह का दबाव डाला गया। जब उन्होंने इनकार किया तो उनकी असली डिग्री को जाली करार दिलवा दिया गया। और जो साहब डिसेंटिंग नोट लिखने लगे थे, सिंडिकेट के मेंबर, उन प्रोफेसर साहब को अगवा कर लिया गया। ऊपर से कराची पुलिस मजे का खेस ट्वीट करती है कि इन पर कोई पुराना केस था, इनको थाना आर्टिलरी वाली पुलिस ने उठा लिया, बाद में पता चला जी उस केस में तो ये बरी हो गए हैं, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तुम्हें 6 साल बाद एक केस याद आया, उस दिन याद आया जिस दिन इन्होंने सिंडिकेट के मीटिंग में डिसेंडिंग नोट देना था, अपना डिसेंट शो करना था, बताना था कि क्या हो रहा है और किस तरह दबाव डाला जा रहा है। लेकिन बाकी सारे बेगैरत जो सिंडिकेट में भी बैठे थे, उन्हें शर्म नहीं आई, उन्हें हया नहीं आई ये काम करते हुए। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के निजाम में अगर इस अजीम जज के लिए हम खड़े नहीं होंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, कल कौन हमारे लिए खड़ा होगा? वो कमिश्नर रावलपिंडी अपनी जान खतरे में डाल के उसने वो रिस्क लिया, बात की, गायब हो गया। हम पूरी कौम बेगैरतों की तरह चुप कर गए।
کون ہمارے لیے اسٹینڈ لے گا؟ مجھے بتائیں، کل کو کون ہمیں بتائے گا کہ ہاں اندر اقتدار کی اراداریوں میں تمہارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی جرات کرے گا؟ ہم نے مایوس کیا ہے اب تک کمشنر راولپنڈی کو، مایوس کیا ہم نے جسٹس طارق جہانگیری کو مایوس کیا، ہم نے پروفیسر صاحب کو بھی ابھی تک مایوس کیا ہے۔ جو بھی ہمارے لیے سٹینڈ لینے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ 90s میں ہم نے خود دیکھا ہے، جس سڑک پہ اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے تھے نا، وہاں پولیس بھی آنے سے ڈرتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بچوں کو؟ اپنا حق کیوں نہیں مانگتے؟ اپنا حق کیوں لیتے نہیں ہیں؟ اس فون میں گھس گئے ہیں، فون، کمپیوٹر، ٹیبلٹس، بس یہ زندگی بن گئی ہے۔ عمران خان اسی قوم کو ٹھیک کر رہا تھا، اسے جیل میں ڈال دیا۔ لوگ فون پہ رات کو جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لمبی لمبی باتیں کرنا، گپے لگانا، یہ چیٹنگ وہ چیٹنگ، اس کے بجائے لوگ پاکستان کے حالات ڈسکس کرنا شروع ہو گئے تھے، باتیں پاکستان کے بارے میں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ عاشقی مشوقی کرنے والے بھی عمران خان ڈسکس کر رہے تھے، پاکستان کی سیاست فوکس ہو رہی تھی، نوجوان نسل کی تربیت ہو رہی تھی کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا۔ انہوں نے کہا جی یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، اسے جیل میں ڈالو۔ اب سال سے زیادہ ہو گیا جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ عوام کو کہہ کر گیا تھا کہ میں جب چلا جاؤں گا خاموشی سے گھروں میں نہ بیٹھ جانا، کیونکہ اسے پتا ہے وہ اسی قوم میں بڑا ہوا ہے کہ ان کو اگر ریگولر موٹیویٹ نہ رکھو تو یہ تو ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ امیجن کریں جب آپ اپنے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوں یا پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوں، ایک شخص کو تندور کی طرح کے کمرے میں بٹھایا ہوا ہے، ایک سال سے، کبھی وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو فیسلٹیز نہیں ملتی، جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اس کو فیسلٹیز نہیں ملتی۔ وہ دونوں موسموں کی سختیاں برداشت کر رہا ہے۔ اس کا کھانا ایسا ہے جیسے، بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو شاہوں کی طرح زندگی گزارتا ہے اس کو کیسے جیل میں کھانا مل رہا ہے؟ گھر سے کھانا تو نہیں آ رہا جیسے نواز شریف و زرداری وغیرہ کے آتے تھے، پورے کھابے نہاریاں پائے کریلے گوشت آتے تھے، وہ نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو امیجن کریں وہ بندہ سختی ہمارے لیے برداشت کر رہا، ہم نے اس کو بھی مایوس کیا ہوا ہے ابھی تک۔ لیکن اس ساری مایوسی میں عمران خان یہ جنگ کمپنی سے جیت چکا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کمپنی کو، پورے پاکستان کے کسی بازار میں چلے جائیں، یہ چیلنج ہے میرا، اوپن چیلنج ہے۔ کسی سے پوچھیں کہ محب وطن کون ہے، اپنے جرنیلوں کا نام لے کمپنی، اور ایک طرف عمران خان کا نام لے، یوں تصویریں لگاؤ اپنے بڑے بڑے جرنیلوں کی۔ یہ میرا تمہیں چیلنج ہے، اور وہ لائیو چلاؤ۔ یہ نہیں کہ پہلے سے فکس ہو، لائیو چلے، فکس نہ ہو، ریکارڈڈ نہ ہو۔ کسی بازار میں جاؤ، وہاں میڈیا کو ساتھ لے جاؤ، سارا یوٹیوبرز کو ساتھ لے جاؤ، کوئی دیکھتے ہیں کون زیادہ مقبول ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کون زیادہ مقبول ہے، کس طرف لوگ اشارہ کریں گے۔ اور آپ نے بیانیے کی جنگ بھی ہار دی ہے۔ یہ پروفیسر کو اغوا کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ جج صاحب کی ڈگری جعلی قرار دینے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ان کا موڈس آپرینڈی یہ تھا پورے 77 سال سے کہ جج کے پاس گئے، آئی ایس آئی کا نمائندہ جاتا تھا، نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جی، یہ کرنا ہے۔ جج صاحب بڑے ہو جی، میرے پاس آئی ایس آئی کا بندہ ہے، میں نیشنل سیکیورٹی پاکستان کے دفاع کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں جی، ابھی آپ کی مرضی کا فیصلہ آئے گا۔ شروع میں ایسے گیم ڈالی جاتی تھی۔ نیشنل سیکیورٹی اور حب الوطنی کا بیانیہ ان کے کنٹرول میں تھا، ایسے ان کی مٹھی میں تھا۔ عمران احمد خان نیازی نے ان کو ننگا کر کے، الف ننگا کر کے چوکوں چراؤں میں کھڑا کر دیا ہے۔ پوری قوم جانتی ہے کون محب وطن ہے، کون غدار ہے، کون سی آئی اے کا پاکستان میں نمائندہ ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیں، پاکستان میں کہتے ہیں عمران خان یدی ایجنٹ ہے، آکسفورڈ جا کے کہتے ہیں کٹر مسلمان ہے، امریکہ جا کے کہتے ہیں ریاست مدینہ بنا دے گا۔ یہاں پہ تو پھر آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ ہم میرا جسم میری مرضی پہ جا رہے ہیں، یہ کہتا ہے ریاست مدینہ، اوہ اسے نکالو یہاں سے۔ یہ ہے بیانیہ ان لوگوں کا۔ اور یہ کس کا بیانیہ؟ یہ شریفوں زرداریوں کا بیانیہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنی عقل ہے۔ یہ جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں نا، یہ ان کا بیانیہ، میکسیمم عقل ان کی اتنی ہے کہ اپنے ملک کے خلاف، ملک کے سب سے بڑے لیڈر کے خلاف سازشیں کرو اور ایسے ملک چلاؤ۔ 77 سالوں سے سازشیں کر کے ملک چلا رہے ہیں، لیکن اب ایک یونیورسٹی کا پروفیسر بھی ان کا بیانیہ نہیں مان رہا۔ کچھ تو بات کی ہوگی نا، دیکھا ہوگا کہ یہ اپرائٹ ہے تو اسے کہا ہوگا سر نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سر حب الوطنی کا تقاضا ہے، سر یہ جج نظام کے لیے خطرہ بن گیا ہے، سر یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، معیشت بڑی خراب ہے، سر سمجھے نا، اگر اس نے کیس سن لیا تو معیشت بڑی ڈاما ڈول ہے، اس تک کام کیسے آئے گا، آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔
ऐसे पोर्ट्रे करती हैं जैसे दे केयर अबाउट द कंट्री। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस चीज पे आता है कि ये प्रिटेंड करते हैं दैट दे केयर व्हेन दे डोंट। दे कुडंट केयर लेस अबाउट पाकिस्तान। उनको क्या लगे पाकिस्तान का क्या था, इनको अपने डीएचएस चाहिए। एक इलादा दुनिया है, कैंटो में, डीएचएस में एक इलादा दुनिया बस रही है, इनके अपने गोल्फ कोर्सेज हैं, एक अलग दुनिया, एक नहीं दो पाकिस्तान। हम कहते थे ना दो नहीं एक पाकिस्तान, और ये नारा इमरान खान ने लगाया तो कौम को अच्छा लगा। ये कहते हैं नहीं, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक कैंट डीएचए और गोल्फ कोर्सों वाला, और एक तुम्हारा जो तुम्हारे गटर उबल रहे होते हैं, तुम्हारे सैलाबों में घर डूब रहे होते हैं, टूटी फूटी गलियां होती हैं, बिजली की तारें जमीन पे पड़ी होती हैं, ट्रांसफार्मर जले हुए होते हैं, बिजली कभी आती है कभी नहीं आती है, एक अलग दुनिया है, इनकी एक अपनी दुनिया है। इसके बावजूद 8 फरवरी के इलेक्शन में कैंट में इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया अक्रॉस द कंट्री, यू नेम इट, वहां इमरान खान जीता है। इनका बयानिया इनके घर में इनके बीवी बच्चे नहीं खरीद रहे, इनके अपने बीवी बच्चे इमरान खान के खिलाफ इनका बयानिया नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ये शिकस्त खा चुके हैं। हुब्बुल वतनी का बयानिया हाथ से गया, मुल्क की खातिर ये कर दें, वो मुल्क की खातिर जो करते हैं वो जेल में बैठा हुआ है, वो मुल्क की खातिर कर रहा है। कौम को ये नजर आ रहा है कि मुल्क की खातिर कौन कर रहा है, कौन अपनी जेबों और अपने पेटों की खातिर कर रहा है, कौम को ये नजर आ रहा है। ये प्रोफेसर, ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब, हम आपके मकरूज हैं, बुज़दिल हैं, डरते हैं डंडा पड़ेगा, करंट लगाएंगे, उल्टा लटकाएंगे। मैं सबसे पहले खुद एतराफ करता हूं, हम डरते हैं, हम बुज़दिल लोग हैं, लेकिन आप लोग कौम के हीरोज हैं। आपको जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। आपने ना झुक के तारीख रकम कर दी है। देखें, तारीख ना झुकने वालों को याद करती है, तारीख टीपू सुल्तान को याद करती है, तारीख सिराजुद्दौला को याद करती है, मीर सादिक और मीर जाफर का जिक्र जब आता है तारीख भी थूक देती है। गद्दार, लफ्ज गद्दार याद रखें। पुलिस वाले से अहमद फराज जो है उन्होंने बात की तो आगे से क्या उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो ऊपर हैं वो नहीं रहेंगे। पुलिस वाले ने कहा वो नहीं रहेंगे तो उन्हीं की तरह का कोई और आ जाएगा। पुलिस बदमाशी कर रही है। अहमद फराज का कहना है कि पुलिस ऐसे बदमाशी कर रही है जैसे ऊपर से उन्हें पक्का कवर मिला हुआ है। बदमाश बन चुकी है पुलिस, क्योंकि सबको यकीन दिला दिया गया है कि 10 साल ये निजाम चलना है, तुन के रखो अवाम को, तुन के रखो पीटीआई को, किसी सूरत इन्हें हम वापस नहीं आने देंगे। ये 10 साल निजाम है हमारा, इसमें तुम सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तुम में से जितने जराइम करने वाले हैं, वर्स्ट के सिनारियो तुम्हें पैसे समेत मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर बहुत ही बुरी सूरत हाल भी आ गई, तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर और जहाज हमने तैयार रखे हुए हैं। इस तरह से लोगों को वफादार बनाया गया है। इसलिए मैं कहता हूं, जब भी इस मुल्क में आइन बहाल हो, देखें तलबा को इस मुल्क में आइन बहाली के लिए मूवमेंट करनी पड़ेगी। अपनी फीसें कम करवाने के लिए शुरू करें, आइन की बहाली के लिए शुरू करें, ठीक है। ये 2 चीजें करें, तलबा का काम है। आइन की जब भी बहाली होगी ना, आपने मौजूदा आईजी पंजाब को लटकाना है, आमिर फारूक को लटकाना है, काजी को लटकाना है और सिकंदर सुल्तान राजा को लटकाना है। ये 4 लोग आपने लटकाने, किसी जर्नैल को लटकाने की जरूरत नहीं है। ये 4 लोग आपने लटका दिए, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि कंपनी की जो रही सही ताकत है खत्म हो जाएगी। ये सिविलियन से गलत काम ये कह के करवाते हैं कि आपको हमारा तहफ्फुज है। इन्होंने जो मीडिया में भी टाउट रखे होते हैं ना, उन्हें पहली गारंटी ये देते हैं कि तुमने जो बोलना है बोलो, तुम्हें तहफ्फुज है। तुमने पाकिस्तान में जो करना है करो, तुम्हें तहफ्फुज है। तुमने पाकिस्तान में जहां जाना है वहां जाओ, तुम्हें पाकिस्तान में हमारा तहफ्फुज है। जाओ आओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, बस हमारे साथ मिलकर काम करो। फर्स्ट थिंग, कोई भी इलाके का गुंडा यही बताता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मेरा साथ दो। आपने ये 4 लोगों को लटका दिया, इलाके के गुंडे की प्रोटेक्शन का ये जो एक भरम है ये टूट जाएगा। उसके बाद कोई सिविलियन इनका साथ नहीं देगा, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े टाउटों को नहीं बचा सके, मैं तो मामूली बंदा हूं। इसके बाद इनकी सप्लाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये 4 बंदों की लिस्ट है जो आइन बहाल होने के बाद आर्टिकल 6 लगा के लटकाने पड़ेंगे। इन सब पे केस बनता है, इनके खिलाफ गवाह मौजूद है, कमिश्नर रावलपिंडी गवाह मौजूद है। ये सारे आर्टिकल 6 में लटकाए जाते हैं। 9 मई के मामला में आईजी पंजाब लटकाया जाता है। पता चल जाएगा, साफ वाजे हो जाएगा कि किसने पुलिस अटैक किया हुआ, हर चीज का रिकॉर्ड होगा।
میں اس سے زیادہ بات ہی نہیں کرتا. یہ 4 لوگ ہیں. اسکندر سلطان راجہ نے تو کتنی بار آئین توڑا ہے, وہ تو 6-7 بار تو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں لکھا ہوا ہے. تو بالکل کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی بچ سکے. تو ہم امید کرتے ہیں, اور ایک بار پھر پروفیسر صاحب آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں. یہ میرا سلوٹ ہے آپ کو. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, ہم آپ کے مقروض ہیں. آپ نے واقعی حق اور سچ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے دکھا دیا ہے. انہوں نے آپ کی اصلی ڈگری کو جعلی قرار دیا ہے. یہ اب آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل سے نکلوا دیں گے, صاف نظر آ رہا ہے. اوپر قاضی بیٹھا ہوا ہے, وہ تو تیار ہے, وہ کہ جی میں تو آئین پہ عمل کرتا ہوں. اب آئین کیسے جعلی ڈگری قبول کر سکتا ہے, وہ آپ کو نکلوا دے گا, کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں قاضی بھی بیٹھا ہے, عامر فاروق بھی بیٹھا ہے. کس سے منصفی چاہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.